Burger to ha, pag wala. B versus C. Kung matatalo nito, malaban niya sa reserve. Yung mananalo sa subo na yung titi ni Boss B. Di ba kayo? Hindi. Di ata kami eh. Inga. Aldo, tumira ka. Walang bagay. Seryoso si Mike. Di kita no? Dikit sis. Lagan na yun. Hindi pwede. Lagan na. Series shoot. Di, pwesto lang sila. Kayo naglagan. Kayo naglagan. Naglagan ba lang tayo? Wala. 3-2. Wala pa rin. Titi. Ang isa. Open. Dapat sa tagabasan. Ray. Young Ray. 4-3. Gage Peter. Justin. Senta. 17. Second shot na. Toyo, number 1, Mikey. 8 minutes and 37 seconds. Ang gagabasan na naman. Tutuan. Ray. Putang ina nga, nanonood ako nito yung video, dito yung tumira. Ayop na yan. Basket. Basket. Laki ni Boss. Na sinisinok na naman. Sino team dito? Ayaw mo sila niya, team C. Yung E yung easy yan. Tapos yung D sila Lota. Wala yung Putang ina, di kita yung ring ah. Yan, sa 6, sa 6, sa 6. Kapal. 13, second shot ka. Ka-shoot, ka-shoot. Lasot daw eh. Bluetooth mode. Bluetooth connected. Bluetooth mode. Bluetooth connected. Lulo. Tanginan to. Lulo to eh. 10-3. Bluetooth mode. 10-3. 10-3. Bluetooth Ano, bilis ah. connected. Entry ah. Ang laki nito eh. No? Foul, foul. Oh. Sige, shot. Ano naman? Ito pilay. 10-3. 10-3. Tay na. Go game! 3-1. Again. 2-15. 2-1. Stand by. 15 fair. Gagalaw na siya dyan. Ang inang paa to. Natipilay. Bola na. Gitna na lang. Gitna. Gitna na lang. Nagugulo to oh. Bigay lang. Bigay gitna. Bigay gitna. Bigay, bigay, bigay. 10-5. 10-5.